ओम प्रणमालिक। দাদা জয়গুরু। একবার কর বিনতি রাধা স্বামী आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेटा, बाल कर्म के जाल में, रही भोगत फेरा। जगत जीव भर मत फिरे, नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पीर रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका, मिल सदगुरु आए। राधा स्वामी धाम का, वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है, अहो धरती खानी। बिना संत पावे नहीं, सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की, वही महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के, हर पहुँचो गाय। साधु संग कर साधन सब, मैंने पिया गाय। प्रेम लगा गुरु चरण में, हर शांतन आए। हर भय उठे बेकल रहूं, कैसे किया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहु, रहे मन तिर पाए। सूरत जड़े आकाश में, हरे शब्द विलासा। धाम धाम निरपथ चले, पावे निज घर वासा। हे आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना। प्रेम धार वर का करो, कल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना। प्रेम धार बर का करो, कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर, सविनय कर पुकार। साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सम्राट पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम प्रीतो, महितम सदा यदा। बार बार बल जाऊं, तन मन और चरण पर। राम के मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, आज्ञा तुम आन करो। अबरा को नित साधु, दीन दयालु कृपानिधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम बारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समरात, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पुरत कशो, तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो साईया, हो प्रेम किदा। दुख सुख कछु प्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, दैव प्रेम किदा। दुख सुख कछु प्यापे नहीं,
छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोर कर, सविनय कर उपकार। साधु संग मोहि देव तो, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव तो, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरणं व्याप्तं येन कृतस्थं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तत्त्वं, तत्त्वज्ञानं तत्त्वस्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। सात श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सगुणात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवतम्, गुरु परमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं क्षरं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गन्धातीतं गगनसदृशं दर्शमशादिलक्षणम्। एकं नित्यं योगं सर्वाधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। উপস্থিতি সংঘ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সবাইকে জানাই আনন্দিত জয়গুরু। আমরা অনেকেই অবগত আছি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের জন্মতিথি আজ। দেওঘর তথা সারা বিশ্বে আচার্য দেবের জন্মতিথি পালিত হচ্ছে। আমরা পরম দয়ালের রাতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা করব আচার্য দেবের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনার্থে। জয় গুরু। ইষ্ট কৃপাসু উপস্থিতি, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। পরম দয়ালের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যদি পরীক্ষক সেজে অহংকার নিয়ে সদ্গুরু কিংবা প্রেমী সাধুগুরুকে পরীক্ষা করতে যাও, তবে তুমি তাতে তোমাকেই দেখবে ঠকে আসবে। সদ্গুরুকে পরীক্ষা করতে হলে তার নিকট সংকীর্ণ সংস্কার বিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহংকার হয়ে যেতে পারলে তার দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। তাকে অহংয়ের কষ্টিপাতরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার সিংহে খণ্ড বিখণ্ড হন। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, উত্তম রূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন। কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তার দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমী তাকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ করো,
সৎসঙ্গ করো, তিনি আপনিই প্রকট হবেন। অহংকারীকে অহংকারী পরীক্ষা করতে পারে, গলিত অহংকে কি করে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্ভূত কিমাকার, যেমন অজমূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত। জয়গুরু। জয় গুরু। শম্পা মার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মা কি নারী নীতি থেকে পাঠ করবেন? শম্পা দাস, জামালগঞ্জ থেকে। সবাইকে জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে পাঠ করছি। ধর্মাচরণে। ধর্ম মানেই হইতেছে যাহাই তাহা নাকি দরিয়া রাখে। সরি, ধর্ম মানে হইতেছে তাহাই যাহা নাকি ধরিয়া রাখে, অর্থাৎ যাহা করিলে বা যে আচরণে বা যে ভাব পোষণে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি অক্ষত ও অবাধ হয়। তুমি যদি ধর্মশীলা হও, দেখিবে তোমার পুরুষ ও পরিবারে আপনা আপনি তাহা ছাড়াইয়া যাইতেছে। কারণ স্ত্রী যাহা চায় পুরুষের ইচ্ছা তাহাই করিতে চেষ্টা করে, আর পুরুষের বেলায়ও স্ত্রী তদ্রূপ তাহার বৈশিষ্ট্যে। তাই দেখিতে পাইবে তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের চরিত্রে তোমার ওই ধর্মপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। আর ইহার ফলে তোমার সংসার স্ত্রী শ্রী ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া রোগ সুখ দুর্দশা দরিদ্রতা হইতে ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু।